बाबा बाबा मोठा पिंधि के सुंदर लगुच के सुंदर से पिंधिच बुलिल बुलिल काछा मारी के सुंदर से पिंधिच बाबा तुम सेब छुआर जन्म हबार थिला तुम एमती करण कर केमती गल बाबा आमर तुलसी की पानी दौरान गाधी पाधी सूर्य को पानी टेकुंट चौरा माटी माटी खाऊच बाबा तुलसी पत्र अच्छा सूर्य पानी टेकिबे ए पानी टेकिला पर सिना थोइब ये सबू मोठू विश्वास हूँ गोटे बड़ जिनस से जाकि बर अच्छे ना उस्त गछ अच्छे पानी देवे उस्त गछ अच्छे पानी देवे मुझे दौनी केवल बाबा पूरा आमर सेब छुआर मुझे लोकनाथ जीव बोली लोकनाथ जाऊ ना सोमवार चौरा माटी लगे मुंडे यहाँ मो माँ शिखे जाए चौरा मांडी माटी लगे जुआड़े गले सबू कार्य शुभ हम तो आम चलतु देखा गछ केड़े केड़े है सबुदिन आपण को आणिक देखा गछ मूला गछरा टे जहाँ है शाग गछरा उठुनी बाबा कहते पीड़िया दिखाई से उठी सारंतानी खाली सेमिति तो मूला गछरा बढ़िया उठिला धनिया पत्र उठिला टाइम लगे बैगण गछ डालई तू टे गाधे पाधे सूर्य पानी टेकतुनी नास्ती कौन टे गाधे पाधे दिउ शीत हो गाधे कौन पर शीत दिन गाधे आउ मामू कौन है मामू गाधेबनी शीत दिन हेल्ले 4 मास गाधेबनी ମୁଁ ତ ଗାଧଉଛି ହେଲେ ଛି ତାମାନେ ତ ପାଖରେ କେହି ବସିବେନି ଗନ୍ଧେଇବୁ ନା ବସନ୍ତୁ ଲୋକ ଆସି ପଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି ବସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନ ବସିବି ତ ମୁଁ କ'ଣ ବସିବି ଲୋକ ବସିବ ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଗାଧେଇବୁନୁ କ'ଣ ଡିଓ ଫିଓ ମାରି ଦେଉଛୁ ବୋଧେ ଆଉ ବାସୁଛୁ କ'ଣ ଡିଓ ଫିଓ ମାରି ଦେଉଛୁ ବୋଧେ ଆଉ ଗାଧେଇବୁଠୁ ଗାଧେଇ ନାହିଁ ହାତ ବସିବା ନାହିଁ ଇଏ କ'ଣ ମଣିଷ କୁହନ୍ତି ଇର ଥଟ୍ଟାରେ କହୁଛି ନହେଲେ ସେ ଗାଧେଇବ ଦାନ୍ତ ସେ ସବୁ କରିବ ଥଟ୍ଟାରେ କହୁଛି କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ସରିଯାଇଛି ସକାଳୁ ସରିଯାଇଛି ସକାଳୁ ସରିଯିବ ଝାଳ ଯିବି ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଣ୍ଟା ପାଣି ଦାନ୍ତ କଷା ଶେଷ ଆଉ ମୋ ଦିନ ମାନେ ଅଣ୍ଟା ପାଣି ଖାଲି ଆଉ ଗାଧେଇବନି ନାଇଁ 12ଟାରେ ଗାଧେଇବ ମୁଣ୍ଡ 12ଟାରେ ଅଣ୍ଟା ପାଣି ହେଲା ସିଏ ଅଲଗା ଆମ ପୁରୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା 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 ଆମର 2 ଟାଇମ୍ ଗାଧେଇବା ଆଚ୍ଛା ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି ଅଣ୍ଟା ପାଣି ସେଟା କହନ୍ତି ଆଉ 12ଟା ଗୋଟେ ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ଗାଧିଆ ହବ ଏଇଟା ଗରମ ଖାଇଲା ବେଳେ ଫେରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଧେଇବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇକି ବାହାରିଲେ गाछरे जो भाई पिंच सीना लोकनाथ जाइए पलि आसता बढ़िया लगी ये मो बापा बसई मो भात आ मुझे कष्टा कर बसई डाली पर्यंत आपण को माने वेलकम करनी ब्लॉग स्टार्ट कर सारे तो हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल राखी महांती ब्लॉग्स तो एबे बाजी सकाल 10:30 आज सकाल वर्षा होता एपटे पुरी रे जो माने मो ब्लॉग देखुए जानते हैं सकाल प्रबल वर्षा होता तो से झील को स्कूल छाड़िनी आ मोर कल रात्रि जो भाई झाड़ा और बांती माने कहते बहुत माने लेट रे भी उठिली मत कमजोर तो उठी होनी आम कुलांगर को पठे टे आने मो परिवा आपण मैंने कहते कुलांगर कहते मतलब स्नेह कहे आम मन दुख भी हो पाठ पढ़लानी भविष्य कौन हम कौन कर सी मो मन भी बहुत दुख हुए आउ मुझे कहे कारण सी बदली जीव निज खराब लगे कह ना नहीं मुझे स्कूल जी करी ना पाई सब बड़ मान मन में स्नेह थाए मुहरे कहती ना सेमती किसी ना बुझल बर्तमान जीवा मुझे गाधे पाधे आसी ठाकुर पूजा करदेवी तापर जो कथा सूर्यदेव पूजा करती
तो मु जाऊँ ए पत्रकोबी तरकारीटा करी कटाकटी करदेची ये बैगण गोटे थी तो काटिदेची बैगण छाणीदबा ये सोयाबीन देखुच मूसा सब एत सोयाबीन थी मूसा सब खाई एति जोड़े रखी ये टमाटो ये सब काट मसला पत्रकोबी मुझे धुआधुई कर रखीदे ये डाली हो जाए बघारिनी ये सोयाबीन टी भाजी देची बैगण ये छाण धोईकी छाणी रखी बेसन गोड़े तेल ये बसई गरम कर छाणिया बर्तमान छाणीबा तेल ताती गला घुसबास पकईद तो बर्तमान बैगणी पड़ी छणा हो बर्तमान बैगणी हो आसलानी छाणीबा बेसन टी बड़ी थी बोली पियाज टी काटी पकई देछि पियाज वाला सब बहुत रेट कौन मनीष खाइब आलू 60 टका हो गलानी माने बीजेपी के आनिले बर्बादी कारण ना कौन आगु भविष्य में बोधे भिक मागिबा एते एते रेट कौन माने आलू 60 टका हेले आमे आलू मेन परिबा आलू लगे कि आमे खाइदबा आलू सिजेकी पोड़िकी कि आलूटे भाजी खाइदबा आ एते आलू 60 टका हम मनीष केमी चलिबो कौन हो देखा जाओ है ये सब छाणी देची बैगणी सब बढ़िया छाड़ देची बढ़िया देखा जाऊँ गोटे आनी टेस्ट करी खाइबा टिके अलग लाଗୁଛି गाड़ी मुस मुस बढ़िया हो डाली बघारी फुटण शुखा लंका पकई तो डाली पकईदबा मैंने बर्तमान मु तरकारी कषा कर पत्रकोबी पकई देछि घोड़ेदबा तो हवा छाड़दबा टिके कोबी और गाजर सिझे देते बढ़िया होता बट डायरेक्ट करदेली ये टाइम लगे तो बर्तमान आमर माँ झील बढ़ा बढ़ी पड़ेगा भात डाली धुआं बच्चे देखिपे पत्रकोबी आ ये टिके कमला पाग ये बैगणी ये छाणी खाई खुक ये बड़ी भात खायापी झील भी रेडी बस पड़ानी खावाई आउ मत भी बहुत भोक लगे कहीं 3:20 है तो जीवा बर्तमान खाइबा डेरी न करके खाऊँ ना सत कह गले तरकारी पत्रकोबी तरकारी मत जमा भल लगे ना करी आसे ना करी तो जहाँ जमी एक्चुअली यहाँ सीझे फास्ट कषि कषि करते जहाँ भल लगे मत कि पत्रकोबी तरकारी बिल्कुल ही भल लगे पत्रकोबी केवल भाजी खाइले भल लगे ना कटलेट कले आउ पकड़ा पकड़ी 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 एमती छाने बोले मत पत्रकोबी तरकारी जमा पसंद नु आउ कि मुझे जानी बोली माछ मुंड पकई कले बाबा भल लगे से आग सीझी जाता प्रेसर तब मसला कषाई दिखाई था ये टाइम कि मत थंडा है मुझे टेस्ट नहीं जापारे बापा तो कहते कौन बढ़िया बास्ना हो भात खाए भल लगे पत्रकोबी जी भल लगे तरकारी मुझे सब भल लगे मोबाइल देखुची तो सब पलैब तार झील मोर ये शो पड़ी आउ मोर गोटे पार्सल जोटा कि मुझे रिसीव कर आसली बुझे कि आप्स रा जितक सब आप्स अच्छी शॉपिंग आप्स डिलीट मारदे हम थे सीना आप्स टाक खोल दूसरी खोल देखिले खुण इच्छा हो टुंगिने मारदे पैसा तो न भाई सर्टेज खोलिकी देखिए कौन अच्छी कहीं कहली आपन को जे कौन अच्छी खोलिकी देखिए कारण मु कौन मगेती मुझे ही भूली जाए बुझे कि तो मुझे मगई गोटा ग्लिटर जोटा ग्लिटर आई शेडो कहते
ଏଠି ଏମିତି ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ରିଲ୍ସ ସେଟା କରୁଛି ଦରକାର ବେଶୀ ଟଙ୍କା ବି ନୁହଁ 200 ଟଙ୍କା ଭିତରେ 191 ନେଲା ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ ପାଇଁ ଆଉ ମୁଡ଼ି ଲଗେଇ ଦେଖିବି କି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଛାଡ଼ିବନି ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଛାଡ଼ିବନି ଯଦି এটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟି ଗଲେ କି ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ ବନେଇଲା ଲଗେଇବେ ଭଲ ଲାଗିବ ସି ବିଚ୍ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲିକପ୍ଟର ଚଲେଇବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଠୁ ଆମର ଆବାଜ ଆସୁଛି କାରଣ ଆମ ବିଚ୍ଠୁ ବହୁତ 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆମ ଘରଟା ନା ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି 4 ତାରିଖ ପାଇଁ କେତେ ଜୋରେ ଆବାଜ ଲୋ ମା କାନ ଫଟେଇ ଦଉଛି ଆଲୋ ଦେ ଉଠୁ ଯେତେ ଯାହା ଲଗେଇଲେ ବୁଢ଼ୀକି ହେଇପାରିବ ଟୋକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସଞ୍ଜ ଦେଇ ସାରିଛି ଧୂପଆଡ଼ି ଟିକେ ଆଜି ବୁଲେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଚାହା ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ପଠେଇକି ଟିକେ ଅମୁଲ ଫମୁଲ କି କ୍ଷୀର ଟିକେ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କିଏ ଆସିଲେ ଟିକେ କାହାକୁ ପଠେଇବି ଚାହା ଟିକେ ଆଣିଲେ ପିଇବା ଝିଅ ଉଠିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେପଟ ଘରକୁ ଗଲାଣି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଚାଲ ପାଠ ପଢ଼େଇବି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେପଟ ଘରକୁ ଗଲାଣି ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିକି ଆଣେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ମାର୍କେଟକୁ କାହିଁକିନା ଝିଅର ବିସ୍କେଟ୍ ଏରା ବି ସରିଗଲାଣି ଆଉ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଆଣିବି ବ୍ରେଡ଼୍ ଟିକେ ଆଣିବି କାହିଁକି ଚାହା ବ୍ରେଡ଼୍ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଉ ଜାମ୍ ଫାମ୍ ଟିକେ ନେଇକି ଆସିବି ସେ ବି ସ୍କୁଲ ନେବ ଆଣିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି ପାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ବି କହୁଥିଲା କ'ଣ ମାମା ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ପାସ୍ତା ଆଣିବୁ ତ ଯାଉଛି ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇକିରି ନେଇକି ଆସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେଣି ସେ ବି ମୋ ସହିତ ଯିବ କହୁଛି ଯିବା ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ରାତିରେ ପୋକ ମାଡ଼ ହେଉଛି ନା ସ୍ପେକ୍ ନିହାତି ଦରକାର ଯିବା ନେଇକି ଆସି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ କ୍ଷୀର ଆଣିଛି କ୍ଷୀରଟା ବସେଇଛି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଠି ତାୱା ବସେଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେଡ଼୍ ଟିକେ ସେକିବା ଏଠି କ୍ଷୀର କାଢ଼ିଛି ଚାହା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ସେ ଦୁଇପଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଫୁଲ୍ ଅଛି କ'ଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଗୋଟେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବ୍ରେଡ଼୍ ସେକିବା ତାପରେ ଟିକେ ଚାହା କରିବା ତ ମାର୍କେଟ ଯାଇକି ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ବିସ୍କେଟ୍ ଆଉ ଏଇ ବ୍ରେଡ଼୍ ଆଉ ପନିର ଟିକେ କାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଅଛି କରିବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସୁଛି ଆଉ ବୁଝିଲେ କି ଯେତେ ଯାହା କର ଯେତେ ତମେ ଚିପି ହୁଅ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଜମା ରୋକି ହବ ନାହିଁ ଜମା ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ହଉନି ଆଉ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବା କଥା ହବ ତ ଏଇ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ବ୍ରେଡ଼କୁ ଟିକେ ସେକିଦେବା ଟୋଷ୍ଟ କଲା ପରିକା ଆଉ ତେଲ ଫେଲ କିଛି ଦେବାନି ଖାଲି ଟିକେ ସେକିଦେବା ତେଲ ଫେଲର ଗ୍ୟାସ୍ ବାବାଙ୍କୁ ବି ଏମିତି ପସନ୍ଦ ଯାଉଛି ଏଇଟା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସିବି ବାବାଙ୍କ ଚାହା ଆଉ ବ୍ରେଡ଼ଟା ଆଉ ଦିଟା ବ୍ରେଡ଼୍ ଝିଅର ମୋର ଅଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସୁଛି ଚାହା ଆଉ ବ୍ରେଡ଼ଟା ଲୁହ ନାହିଁ ଓ ବାବାଟା ଆରେ ଶୁଣେ ଏଠି ମୁଁ ତତେ ଦେଇଛି ବିଟୁଇନ୍ସ ନମ୍ବର ବିଟୁଇନ୍ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ମଝିରେ ଆଚ୍ଛା 1 ଆଉ 3 ମଝିରେ କିଏ ଆସେ 1 ପରେ କିଏ ଆସେ 1 ପରେ କିଏ ଆସେ ଗାଇଲୁ 1 2 ତ 1 ପରେ କିଏ ଆସେ 2 ଆସେ କିଏ 2 ଆସେ ତ ଏଠି କିଏ ଅଛି 3 ଅଛି ତ ଏଠି କ'ଣ ମିସିଂ ଅଛି କ'ଣ 2 ମିସିଂ ଅଛି ତ ଏଠି 2 ଲେଖା ହବ 2 ଲେଖିଦିଅ 2 ନାଇଁ 2 ଲେଖ 2 ଏଠି କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି 4 ଏଠି କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି 6 ତ 4 ଆଉ 6 ମଝିରେ 4 ପରେ କିଏ ଆସେ 5 ଲେଖ 5 9 ପରେ କ'ଣ ଆସେ
10 লেখ 1010 তারপরে এটি দিচ্ছি বিফোর নম্বর মানে 2 ପୂର୍ବରୁ କୋଉ ନମ୍ବର ଆସେ ବିଫୋର ମାନେ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ହଁ 2 ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଆସେ ଆଗ କିଏ ଆସେ ଏଠି ବହି ଦେଖ ଏଠି ବହି ଦେଖ আচ্ছা এটি 2 ଅଛି 2 ପୂର୍ବରୁ এটি କିଏ আসছে আগ 1 তারপরে লেখো 1 সেটি লেখো এটি 1 লেখো হ্যাঁ 1 হ্যাঁ এটি কেতে আছে তারপর দিয়েছি আফটার নম্বর মানে পর নম্বরটা 5 পরে কি আছে লেখো 6 বর্তমান মা ঝিও খাইলুণু আউ ମୋ ଝିଅ ହାତ ଧୋଇ ବସି ଖାଇଲାଣି ମୋତେ କହୁଛି ମାମା ଏଇ କ'ଣ ଖାଇବା ଦିନରେ କରିଥିଲୁ ମୁଁ ହଁ ଦିନରେ କରିଦେବ ରାତିରେ ଖାଇଏନି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା କହିଲା କ'ଣ ଖାଇଲା ଖାଇଦେଇକି ସେ ଶୋଇବ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍କୁଲ ଯିବ ତ ମା ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଖାଇ ଦେଉଛୁ ତାପରେ କଥା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ଏବେ ବାଜିଗଲାଣି ବି 11:15 ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାର ନାହିଁ ୟାକୁ ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇଦେବି ମୁଁ ବି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିବି ଉଠିବା ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲେ ଦିନଟା ଟିକେ ବଡ଼ କରିବା ଦିନଟା ବଡ଼ କଲେ ହିଁ କିଛି ଭାବିପାରିବା ଯେ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ବହୁତ କିଛି କାମ ହେଇପାରିବ ଯେହେତୁ ଦିନ 10ଟା 11ଟା ଯାଏଁ ଶୋଇଲେ କ'ଣ ଅଧେ ଦିନ ପଳାଉଛି ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ଦିନ ଛୋଟ ରାତି ବଡ଼ ସେପାଇଁ ଆଗ ଦିନଟା ବଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଝି ଯାଉ ଶୋଇବୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ତ ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଆଉ ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମୋ ସହିତ ଅଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆମେ ଦେଖାହେବ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଝିଅକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମା ଝିଅଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ମା ଝିଅକୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ତ ସମସ୍ତେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ହାଭ୍ ଏ ସ୍ୱିଟ୍ ଡ୍ରିମ୍ ଆଣ୍ଡ ନାଇସ୍ ନାଇଟ୍ ବାଏ ବାଏ ଲଭ୍ ୟୁ